In the country of Japan, in the month of October 2020, more people died by suicide than had died from COVID-19 in all of 2020 up to that point. In response, the Japanese government instituted a new position of a minister of loneliness. Di negara Jepang, pada bulan Oktober 2020, lebih banyak orang meninggal karena bunuh diri dibandingkan yang meninggal karena COVID-19 sepanjang tahun 2020 sampai saat itu. Sebagai respon, pemerintah Jepang membuat posisi baru, yaitu Menteri Kesepian. The Minister of Loneliness has abolished email. He is installing tin cans on every windowsill with a piece of string to someone else's window. Not several, just one. Each person, of course, does not need a lot of people to speak to, just the one. But the one must be reliable, must be available when needed. We are employing a buddy system now. Every day is a field trip to the Adulthood Museum, and we don't go home until everyone has been accounted for. Menteri Kesepian ini menghapus email. Ia memasang kaleng di setiap jendela yang dihubungkan dengan seutas tali ke jendela orang lain. Bukan banyak, hanya satu. Setiap orang sebenarnya tidak butuh banyak orang untuk diajak bicara. Cukup satu saja. Tapi orang itu harus bisa diandalkan, harus ada saat dibutuhkan. Sekarang kita menggunakan sistem teman pasangan atau buddy system. Setiap hari seperti kunjungan ke museum kedewasaan, dan kita tidak pulang sampai semua orang sudah terdetak. The way you find your buddy is a nationwide game of Guess Who, where you sing the song that is always stuck in your head, describe the movie you can't get through without crying, the hardest you've ever laughed, the outfit you wish you could pull off, and the only person who can spot you is the one you are assigned. All of Japan is a ball of string now. The economy has ground to a halt. Productivity is entirely impossible. Sometimes you go to talk into the can on your windowsill, and a knot in the string accidentally gives you someone else's conversation, the fading fabric of someone else's loneliness evaporating into the air between buildings. You are allowed to eavesdrop, but so is everyone else. The Minister of Loneliness has moved all kindergartens to the ground floor of elderly assisted living centers. Cara menemukan pasanganmu adalah dengan permainan nasional seperti Guess Who, di mana kamu menyanyikan lagu yang selalu terngiang di kepalamu, menceritakan film yang membuatmu menangis, momen tertawa paling keras, dan pakaian yang ingin kamu pakai, dan satu-satunya orang yang bisa menemukanmu adalah orang yang ditugaskan untukmu. Seluruh Jepang sekarang seperti gunungan benang. Ekonomi berhenti, produktivitas jadi mustahil. Kadang saat kamu berbicara ke kaleng jendelamu, simbol pada tali membuatmu mendengar percakapan orang lain. Sisa-sisa kesepian orang lain yang perlahan hilang di udara di antara gedung-gedung. Kamu boleh menguping, tapi semua orang juga boleh. Menteri Kesepian memindahkan semua taman kanak-kanak ke lantai dasar panti lansia. Ada waktu berbicara setiap hari. Tempat penampungan hewan ada di seberangnya. Daily story hours, animal shelters across the street. The Minister of Loneliness has not abolished Valentine's Day, but has instituted a nationwide bring enough for the class regulation, and nobody goes home empty-handed. The Minister of Loneliness
has prescribed therapy for everyone. Daily walks through the many gardens, opportunities for meditation by a brook, in the rain, under falling blossoms, or along a snowy riverbank, depending on the season. He has commissioned musicians and actors and poets to create concerts and radio plays and poetry readings to be pumped across the knotted tin can radio. Menteri Kesepian tidak menghapus Hari Valentine, tapi membuat aturan nasional bahwa cukup untuk semua orang, sehingga tidak ada yang pulang dengan tangan kosong. Ia juga menetapkan terapi untuk semua orang, jalan-jalan harian di taman, kesempatan meditasi di dekat sungai kecil, di tengah hujan, di bawah bunga yang berguguran, atau di tepi sungai bersalju, tergantung musimnya. Ia memperkerjakan musisi, aktor, dan penyair untuk membuat konser, drama, radio, dan pembacaan puisi yang disiarkan melalui jaringan kaleng dan tali setiap malam.